itu kenai itu মালটো তো ভালেই আছে, গ্রিপটো কম। क्वालिटी कैसा? जबरदस्त जबरदस्त क्वालिटी। फिनिशिंग भी अच्छा है, एकदम बढ़िया। देखो एकदम दुल्हा दुल्हा लगता है। देखो फिनिशिंग भी अच्छा है एशियन का माल। आप लोग ले सकता है ये माल। इसका एमआरपी कितना है? एमआरपी है 699। 699। लोटो मार्केट लोटो। ठीक है, यही था।